Ang problema dire sir, kani man nila mga project dire sa Mayo, sama ni barangay hall nga gitukod og 3 million, pagkahuman gipaayo sa city government 6 million na. Mas dako pa noon ang pagpaayo kaysa sa pagpatukod times 2. Mandi na mo magamit. Antod karon sir, magduwa na karon katoy, wala mo magamit kay naguma man itong linog, natukod na siya sa itong unang panahon 3 million. Gipaayo sa city 6 million nilang i-budget, mas dako times 2 kaysa sa pagpatukod. Mandi na mo magamit kay puro mas substandard. Maura go nagpalingki dire sir. Ang palingki na Mostigos natukod 100 million kapin. Gipaayo sa mong mayor, hapit 400 million kapin. O kinsa may di matsaka na bisig garo grade 1 section 42 maguratan oy. Ano tinuod dire sir? Mo nang dili katubang among mayor, nya pangutan-on ako. Ang kuyawa nila sir og akong pandaro ni tuslokong ni kong manikog pakiyurong ko ng miura na. Ang pag-question sa usa ka public servant o usa ka naa ka sa elected official ka, ang nasa tong balaod dili nimo di ka dapat on yung skin open for criticism ta. Mo na dili man ta kung inline sa trabaho o in connection sa iyang trabaho isip public servant, isip elected official ang atong gina-question sa iya. Never me sir nag-live ko na nag-iskot og personal matter sa iyahang kinabuhi apan ang amuha dali ta nagi-question sa iya hindi ko kana mga lisod na pangutana sayon ra kay nato bago na ko sir. Ang una sir, ang katawan sa Digo sir, ang among pamilya negosyante ni among pamilya sir, wala po'y pangalan nako sir ani akong pick up sa kong mama na pangalan na human ang ako ang amuang sa tamong ginikanan sir, wa pa mi sa politika dayag man ni sir dili pa ginambog sir bastante among pamilya sir na ikabuhi si pag di mi sulod sa politika buhi mi na negosyo among politika bisig kinsay mo pangutan-on diri sa Davao del Sur wa pa mi politika ngani na estado sa mong kinabuhi. Ang kani among mayor sir kay ang sakyanan sa una multicab lang karon pati na daghana sa una Batiking Farm karon na Twin Mountain Resort na wapo na kay farm daghan na kay kayutaan og sanina tag 75,000. Ang among pamilya sir og pamilya ni Joseph Cagas sir dili pag-ubos sa ilahang pamilya sa estados kinabuhi ni Mayor Joseph Cagas o estado sa mong kinabuhi sa mga pamilya murag di goro na siya ka 1/4 sir. Namang katawan sir dili pa ginambog sir, simple lang jud kog estado kay naglahi man ko sa kong ginikanan sa mong pamilya pagkapitan ako bati akong balay sir pero mas bati yun ang balay ni Mayor sa diyang di pa sa Mayor.